बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, इन दिनों रूस से पेट्रोल लेने की जो बातें हैं वो इस वक्त तनाज़ा बनी हुई हैं। मौजूदा हुकूमत कहती है कि साबिक़ हुकूमत ने ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा। कल वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ये कहा कि साबका हुकूमत ने ख़त लिखा लेकिन रूस की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। क्या वजूहात हैं कि हम रूस से सस्ता पेट्रोल जैसा कि इंडिया ले रहा है हम क्यों ले नहीं पा रहे? क्या अमर माने है, किसका दबाव है, इस पर करेंगे बात। साथ ही सियासत की से जुड़ी खबरों पर भी बात होगी। इमरान खान साहब ने आज 7-6 दिन पूरे होने के बाद ये ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक रूलिंग नहीं देती वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का जो तारीख़ है उसका ऐलान नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी से मशरूत उन्होंने अपने एहतजाजी प्रोग्राम को किया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फ़ैसला भी जारी किया जो पटिशन थी, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। इसका भी जायज़ा लेंगे। साथ ही ज़िक्र होगा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल के एक फ़ैसले के हवाले से आजकल बहस जारी है कि हज सब्सिडी, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, आज भी करेंगे कि आज इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने कहा है कि हज सब्सिडी जो है वो जायज़ है। कितनी जायज़ है, उलमा से भी बात होगी। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं और जो गुफ्तगू सुनते हैं अमरीकी टीवी से मिफ्ताह इस्माइल साहब की, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सुनाए ज़रा। So oil is out of the question. Is that what you're telling me? Russian oil out of the question. The previous government wrote a letter to Russian Federation. That letter was never responded to. The Russia has also not offered us any oil, and it's now under sanctions. So it really, it's very difficult for me to imagine buying Russian oil. There are other countries who are buying Russian oil. India, for example, your neighbour. So would you be open to buying Russian oil, cheap Russian oil at this point? If Russia were to offer us oil at a cheaper rate, and if there were no sanctions on Pakistan to buy Russian oil, then sure, we'd consider that. But at this point, I think that it would be not possible for Pakistani banks to open LCs or to arrange to buy Russian oil, and nor has, for that matter, Russian Federation offered any. जी और ये साहब, रशिया से सस्ता तेल सर मैं आपको लेने के पूरी नतीजे कहानी में हम पर कौन सी पाबंदियां लग सकती हैं जिसका इशारा नहीं, दिया? पाबंदी को नहीं लग सकती। पाबंदी जो होती है यूनिफॉर्म होती है, हम पर कोई नहीं लग सकती। उन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ फ्रेश सैंक्शन लगती हैं। सैंक्शन दूसरे मुल्कों पर नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस नहीं है कि हम उसके ऊपर अमेरिका की हैं और यूरोपीय यूनियन की हैं। यूरोपीय यूनियन चीख के कह रहा है कि हमें इससे निकालो, ये क्या मसला हो रहा है। इसी तरह जो ईरान की सैंक्शंस थी वो भी अमेरिका की थी, इसलिए इंडिया अमेरिका से ईरान से तेल खरीदता रहा। लास्ट जो सैंक्शन जो हुई थी उसमें बाकायदा इंडिया ने बाकायदा उसको खरीदा। अब इंडिया की अपनी पोजीशन को थोड़ा सा और देखें और उस पर देखें लीडरशिप का मसला क्या होता है। पाकिस्तान जो था ये 2019 तक अमेरिका का एक डामाडोल अलाई रहा है। अच्छा। 2002 में हम नॉन नेटो अलाई बन चुके हुए थे क्योंकि हम शोर शराब मचा रहे थे। 2019 में जब आपका शेड्यूल आ गया उनका और उसके बाद उन्होंने कहा जब एग्रीमेंट हो गया तालिबान का कि हम एग्ज़िट करना है 2020 के अंदर 21 के अंदर, तो उसके बाद 20 का साल जो है वो पाकिस्तान का ये था कि अब पाकिस्तान आउट ऑफ अमेरिकन एरिया। एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था जो चला आ रहा था जिसको क्वेट कहते हैं। सही है। वो 2009 से चला आ रहा था जब अमेरिका की और इंडिया की आपस में एग्रीमेंट हुई थी। उस क्वेड को दोबारा एक्टिवेट किया गया और 4 मुल्कों को इकट्ठा करके इंडिया की स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री पार्टनरशिप 3 पेजर और एंटी चाइना पार्टनरशिप थी। अब सिचुएशन उस्मान साहब ये होती है कि आप बाज़ार में जाते हैं और आपको पता है कि फ़लाँ चीज़ जो है सस्ती मिल रही है, तो आप बेवकूफ़ नहीं है कि आप सस्ती ना खरीदें। इंडिया ने अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक $62.2 बिलियन का तेल खरीदा है। लेकिन मार्च के महीने में उन्होंने $13.7 अरब का तेल खरीदना पड़ा क्योंकि कीमतें महंगी हो गई थी। तो 8.4 अरब का पिछले साल खरीदा था, आप उन्होंने 13 का। उन्होंने कहा क्या करें, कोई रास्ता नहीं। इसमें इंडिया जो है ईरान से पेट्रोल ख़रीद रहा है। ईरान का पेट्रोल जो है वो आलमी मार्केट में सस्ता नहीं है, ये भी मैंने चेक किया है।
کیونکہ ایران اگر پیٹرول سستا بیچنا شروع کر دے تو ایران جو ہے وہ مارکیٹ کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے اہواز کے کنویں جو ہیں ان پہ جتنی لاگت آتی ہے وہ نہیں ہوتی. رشیا نے تیل کو سستا کیا ہے, دیٹ از دا اونلی کنٹری, ورنہ ایران جو ہے آئل پروڈیوسنگ کا کنٹری جو ہے اس کے اوپیک کے تحت وہ بنیادی طور پر پابند ہے کہ تیل کی قیمت کم نہ کرے. تو اس لیے یہ کوسچن ختم کر دیں کہ ہمیں ایران سے جو ہے وہ سستا تیل ملے گا. البتہ ایک راستہ ہے کہ ایران سے ہمیں پائپ لائن کے ذریعے آ سکتا ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹرانسپورٹیشن کم پڑ جائے گی. ٹھیک, صرف ایک رات. اب آتے ہیں رشین تیل. اپریل میں انڈیا نے 6,27,000 بیرل تیل خریدا ہے, اور یہ تیل انہوں نے کیتا ہے $69.89 بلین کے حساب سے. ٹھیک ہے. جبکہ عالمی مارکیٹ میں اس کا ریٹ تھا $104.40 بلین کے حساب سے. آپ اندازہ کریں کہ تقریباً اس وقت اگر آپ حساب لگائیں, اور مئی میں جو ہے انڈیا یہ جو تیل ہے مئی کا یہ خریدنا شروع کرے گا, تقریباً 24 اس میں خریدے گا, اور 24 ملین بیرل خریدے گا. اور جون کے اندر ان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ 28 ملین. ایک بیرل کے اندر 159.97 لیٹر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اسی ریٹ پہ تیل خریدا ہے, یعنی 104 پہ, تو ہم نے 44.40 روپے پر لیٹر مہنگا تیل خریدا ہے. اچھا. پاکستان نے انہوں نے 44.40 روپے کم پہ خریدا ہے. ہم نے یعنی آج اگر ہم روس سے تیل خرید رہے ہوتے جس کی اس نے کہا ہے کہ لیٹر, اب میں لیٹر کے بتاتا ہوں کس وقت لکھا گیا تھا, تو ہم اس وقت 30 روپے بھی نہ بڑھاتے بلکہ 14 روپے کم کرتے. اچھا. جو ابھی عمران خان صاحب جو ریٹ لگا گئے تھے اس سے بھی کم کر دیتے, اور عمران شہباز شریف صاحب کی اچھا, یہ لیٹر ہم نے آئی ایم ایف سے کچھ لکھ کے دیا ہوا لیٹر, اس سے پہلے لکھا کہ بعد آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ہے اس کے اندر. آئی ایم ایف آپ کے اوپر کوئی سینکشن نہیں لگا سکتا. نہیں, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اتنا پیٹرول 70 روپے تک بڑھانے وہ بھی میں بتاتا ہوں. آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ پیٹرول بڑھاؤ, آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ کم کرو, آئی ایم ایف کہتا ہے سبسڈی وڈرا کرو, پیٹرول کی قیمت نہیں. دوسرا وہ کہتا ہے بھلے کپڑے اتارو, بھلے کچھ پیسے اپنے ان کو نہیں دینے, ہم نے اپنے پاس پیسے اکٹھے کرو تاکہ بینکوں کا قرضہ ادا کرو. آئی ایم ایف از بیسیکلی اے سیکورٹی فار دا بینکرز آف دا ورلڈ. یعنی آپ کو میں نے اس سے پڑھ کے سنا تھا کہ آئی ایم ایف کی 4 کنڈیشنلٹی میں پہلا یہ ہے کہ دی کنٹری شوڈ بی کیپیبل ٹو ریٹرن دا لونز, اس قابل ہو. وہ ہمیں وہ بیسیکلی وہ بنایا اس لیے گیا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس لیے بنایا, انٹرسٹ ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں, اب ہم نہیں, اب آ جائیں اچھا سری لنکا. وجہ ہوئی کہ ہم کیوں, تو وہ کہہ رہے اچھا, ہیں اس کے بعد 8 مارچ روس نے جواب نہیں دیا ہمیں. اس کے بعد تو 8 مارچ آ گیا نا, پھر تو شروع ہو گیا نا. نہیں, 8 مارچ آیا, پھر اپریل آیا, اب وہ سارا آپ کا ڈسٹربنس شروع ہو پھر امریکی خط بھی آ گیا. خط آ گیا, سب کچھ امریکی خط کچھ چھوٹا ہے. مطلب ایک روسی تیل کے لیے جو خط لکھا, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ امریکہ یہاں پر سٹیبلٹی کے لیے نہیں آئے. اچھا. امریکن اس ملک کو ایک ایسے لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اگرچہ کہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کر سکے. پاکستان کی ذات خود, میں تو ابھی کہتا ہوں کہ ایک صرف تھریٹ کر کے کہہ دے کہ ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی بیچ دیں گے, جیسے اس نے کیا تھا ساؤتھ کوریا نے. آنکھ اٹھا کے دیکھو, آئی ول سیل دا ٹیکنالوجی, 10,000 خریدنے والے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب باہر ہوتے تھے نا ایمبیسیز وغیرہ میں, تو اکثر لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ آپ نے یورینیم خریدنی ہے, میرے پاس اتنی پڑی ہوئی ہے. مطلب یہ روٹین, اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد جو دنیا نے ٹوٹ کے پڑنا تھا کے اوپر, وہ علیحدہ بات. سر اگر کوئی وہ کوریا تھا اس کو چھوڑا, مسلمان ہے. نہیں, کوریا کو نہیں, مسلمان نہیں, میں بتاؤں آپ کو. اسلامک بم کہتے ہیں. یہ 1000 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ نیوکلیئر پاور کی آپ نے اسیسمنٹ ہی نہیں کی, اور وہ لون پیراگوائے نے لون انکار کیا, ایکواڈور نے لون, کون ٹوٹ کے پڑا. اور دوسری بات ہے, یہ بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پڑھتے ہیں. 1945 سے لے کے عثمان صاحب, 1945 سے لے کے 1979 تک صرف رشینز کو کٹ پڑی ہے. اچھا. ویتنام کو کٹ پڑی ہے, مسلمان نہیں تھے. فلپین کو کٹ پڑی ہے, مسلمان نہیں تھے. انگولا کو کٹ پڑی ہے, مسلمان نہیں تھے. پیراگوائے کو, یہ اپنے پیرانویا بنائے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پیراگوائے کو کٹ پڑی ہے, نکراگوا کو کٹ پڑی ہے. چی گویرا کون تھا, مسلمان. کیوبا کون تھا, مسلمان تھا. ان کا اپنی پالیٹکس ہے عثمان صاحب. اچھا. آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کے لیے کیا تھا اس کیوبا کے پاس,
कुछ भी नहीं था, खड़ा हुआ था ना अमेरिका के सामने। असल मसला ये है कि गैरत की बात है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं रही। वो जो इकबाल कहता है ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदौ में पहनाते हैं दरवेश को ताजे सरे तारा, वो बड़ी कमाल की बात। इतना सा मुल्क है कोरिया, और आप सोच सकते हैं कि ये है डेट फलाना ट्रैप। अब चाइना ने छोड़ दिया था पीछा एक ज़माने में, 20 साल चाइना उससे लगा रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी डेवलप करें, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, उसने कहा था मेरे मिसाइल जो है ना, जो मैंने अमेरिका जाएंगे, क्रॉस कॉन्टिनेंटल बैनुल बर्रे आज़मी मोबाइल, जो वही बाल बने, आपने तर्जमा कर दिया, क्रॉस कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है वो। अच्छा, असल मसला ये है कि अब श्रीलंका ने उस्मान साहब क्राइसिस से निकलने के लिए IMF को रिव्यू करना चाहिए था ना। IMF को तो ठुकराया था उन्होंने, नहीं, IMF को ठुका के बाद में फिर लेटर भी लिखा था, फिर बाद में इस क्राइसिस से निकलने सबसे पहला काम उन्होंने किया कि रूस का विजिट किया है और कहा कि हमें 73 मिलियन बैरल तेल जो है श्रीलंका ने खरीदा है। उसके बाद एक और आपको बताऊं, बांग्लादेश बड़ा हम जैसे कहते हैं, ये आप मैं आज स्टोरी पढ़ रहा था, और ये इट्स नॉट अपना राइटर्स आम स्टोरी के राइटर्स की स्टोरी है कि बांग्लादेश जो है उसके अंदर अनकरी इज बांग्लादेश हेडिंग टुवर्ड्स द श्रीलंका लाइक क्राइसिस। क्योंकि वजह पता क्या है कि हम नापते हैं इकोनॉमी को, फॉरेक्स रिजर्व ये वो, नीचे गुर्बत होती है, और लोगों को तो तंग तो गरीबों ने आना ना। 50,000 औरतें हर साल स्मगल हो रही हैं वहाँ से। 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोग जो है इंडिया में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश का जो अबुल मोमन है वो पहुँचा है इंडिया, और इंडिया पहुंचा है, और उसने वो जो उसका है अपना जो उसका वज़ीर है, अभी मैं आपको नाम बताता हूँ, जो उसका अपना ये जो है इंडिया का, उससे उसकी मुलाकात हुई है, और कल वो जा रहे हैं जो रशिया कि हमारा भी सौदा करवा दें। उस्मान साहब, किसको बुरा लगता है रशियन तेल ना खरीदें? आप मुझे ये बताइए कि आप पब्लिक को रिलीफ दें। बिल्कुल। अच्छा, और कह दें कि ये जहन्नम में गया है, मैं लोग तैयार हो जाए। खुद सोचे उस्मान साहब, जिसको 40 रुपए कम तेल मिल रहा हो तो खरीदना चाहिए। और मिफ्ता फतेह को मिफ्ता इस्माइल जो है, हाँ। इसने कहा है कि अगर सैंक्शन के बगैर हमें ले, ओ भाई जहन्नम में गई दुनिया की सैंक्शन। स्टैंड अप, बुला के पार सारे सहाफियों को आप ये कहते हैं, हमारे सबसे बड़े जो नेता हैं इस वक्त, वो कहते हैं कि हमारी टैंक भी ख़राब हो चुके हैं, हम तो लड़ नहीं सकते, हमारे हेलीकॉप्टर भी ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं।